Hello guys, good morning. Balikan natin yung spot natin na nakahulian ako ng barakuda, pero na-offset ako dyan, no? Na-offset yung kamay ko noon. Madami daw barakuda dito guys. Dito sila Pops Bry nung pumunta sila ni Lexus, nag-harvest sila dito. Ayan yan. Ito ngayon, gamit tayo ng yung dating yung 9 grams natin na king ras. Okay guys, gamit tayo ng tong bingwit pre. Bingwit, ayan. Oh, papalo din guys. Ano guys, sa may page niya saka sa YouTube channel niya. Ton Bingwit, Tons Bingwit. Ton bingwit. Ton Bingwit. Yeah. Ton Bingwit. Ayun, dalawa lang kami guys sa maliliit na kami, alas 9 na, parang yung nakaraan lang ganun time natin. Ang baba na ng ano, ang baba na ng tubig. Yan si Master Bry. Yan. So, sa mga nakakapit. Nakabingwit. Papalo din si Master Bry yung Fishing with Bry guys. Yan, dalawa lang kami. Natin dito guys, medyo may naglalambat na dyan, no? Kalanganin na tayo dyan. Ngayon doon muna tayo. May mga batang angler dito guys. Yan sila. Huli! Huli check! Da? Ada? Kawan? Kawan? Oh. Damdaman pa lang? Ay, try namin. Try namin to dito guys. Batang angler. Interview ni Pops Bry. Medyo may mahangin dito guys. Si spot na to. Try natin dito. Try natin bumaba. Oh. Mataas siya guys. Try natin. Yun. Try natin dito. Umulan pa ata. Uulan pa ata guys. Yun. Try natin dito guys. Yan. Set up pala natin guys. X8 to 1500 series. Yung line natin is turn 15 LB. Tapos yung leader line natin guys Ninja Invisible. Tapos yung gawa nating lure na 9 grams. Try natin dito. Medyo mahangin guys, pero try natin baka sakali. Tatatapos lang kasi yung bagyo dito sa amin. Try natin. Baka may mga barakuda. Fish on. First cast.
Gusto kong mag 5 grams ah. Pero try lang muna natin yun. Medyo mahangin guys. Hangin. Oh, vision agad si Master Bry. Siyempre. Kala ko bis on na. Medyo malakas yung drag natin. Haha. Yun. May umabol guys. May umabol. May umabol sa pain natin. Doon ah. Oh, fish on. Ano yun? Ay, tumahali ah. Eh, nag-strike dyan, master. Ano kaya yun? Ulitin natin, baka sakali bumalik. Abol. May nang i-strike dyan guys. Try natin ulit. Medyo mahangin talaga guys. Dun kita. Oh, may naglalambat dun no. Naunahan tayo guys. Pero okay lang yan. Yan talaga. Oh! Oy! 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 May dumali men. Ayun, barakuda. Barakuda men. Ay, nakawala. Barakuda. Meron pre. Barakuda. Barakuda. Malaki din to. Malaki din to pre. Na foul hook pa. Foul hook. Foul hook pre. Yun. Okay, unlock pre. Barakuda. Nadali. Nadali tayo guys. Barakuda. Sabi na eh, may mga nag-i-strike dyan eh. Yun. Fish catch. Fish on. First piece. Nice one. Barakuda guys. Sakali din meron pa dyan. Oh, fish on din siya ba, Master Bry? Woo! Nice.
Nice one! Yan si Master Brian. Medyo malaki yan, pre! Malaki! Malaki! Nice one. Ito ang kinakakatakot kong isda eh. Yun. Yun! Good size! Laki oh! Yo, ang laki! Woohoo! Ang laki! Parang yung nahuli ko dati, ang laki. Ang laki oh! Woohoo! Yan, dalawa lang kami guys. Dito kami sa Pananakpan. Medyo harvest kami ata ngayon dito ah. Napipil namin eh. Daming barakuda guys eh. Natin ulit magkas. Marami sila dyan. Sana hindi sila mawala. Kawan siguro. Oh, meron na naman. May nang-i-strike. Sa retrieve nga tayo guys. Sakaling meron pa. Parang andun sila sa kabila. Dali ng barakuda. Dali ng barakuda men. Ganda dito guys oh. Mahangin kasi guys. Pero okay lang, sulit naman. Oh! Strike! Ay putiks! Na-strikean na naman ako men. Ano ba yan? Strike yan ah. Yun! Vision! Ay! Oh, dyan! Hook! Ay! Ano ba yan? Ano ba yan? Ah! Unhook na naman guys. Woo! Sakali hindi pa alis yung mga yan. May nanhukan na putiks. Kawan siguro tong mga to. Oh! Pre! Pre! Nice one! Malaki din to, man! Woo!
malaki din to. Halika dito. Dito ka sa akin. Ako. Wag dyan men. Hop. Wag ka dyan. Wag mong ilalim men. Oh, laki pre. Ang laki. Ang lalaking barakuda. Sulit men. Laki. Ha! Sabi na eh. Ang lalaking barakuda guys. Ganda ng spot dito men. Ito yung kinakakatakot ko, yung barakudang. Pre, ang lalaki. Ang lalaking barakuda pre. Yun, dali ulit guys. Ang lalaki sa kanya pre. Ang lalaki. Ito kararating lang namin guys. Wala pang 15 minutes na nagkakas kami. Kadalawa na oh. Lalaki nila dyan guys. Puro strike yung sa akin kanina. Buti may puhuli guys. Nice one. Kas ulit. Meron pa sila dyan guys. Marami dyan men. Kawan ng barakuda to men. Oh, sabi na eh. Dami sila pre. Ang dami. Woo! Strike na naman. Halika dito. Pre, nanok. Tangin na. Woo! Ang lalaki. Ang lalaking barakuda dito men. Puro strike. Unhook pa yun. Na-unhook pa. Sayang, na-unhook. Aray ko. Time check tayo guys. 11 o'clock. Mag-11, 10:58. Ito yung huli natin ngayon. Sa mahigit 3 kilo na siguro itong bigat men. Yun na may biyaya ng Diyos. Pinagpala tayo guys. Agos na to. Sulit ang punta namin ni Pop Bray. Kahit katatapos lang yung bagyo. Ayan si Master Bray. Ito yung spot namin. Ayan, Pananakpan. Barangay Pananakpan. Low tide na din. High tide pala. High tide na. Ito. Pre! Merienda! Merienda sabi lang! Dalawa lang kami guys. Yan. Harvest na yan. Sinabi ni Master Bray, harvest yan gar. Oh. Aray ko, harvest yan. Guys, oh. Tignan mo. Taas mga pre. Ay, isang lalaki pre. Ang laki ng dalawa, jumbo pre. Parang 1 kilo na ata yan pre. Oh. Grabe, parang yung akin eh. Mabigat to pre. Pero nawala yung lima ko guys. Sayang. Nawala sa tulugan. Pre. Oh, plus 12:02. Para na sa Boracay. Sana ko. Yan kasi pinabayaan ko sa business spot yan. Alam ko marami talaga sa pinabayaan natin sa parada. Harvest. Harvest men. Yan. Yan, umarvest tuloy siya guys.
Salamat pananakpan. See you again. Yes, see you. Quiz lang. Quick cast lang ba? Lang. 2 oras lang kami dito, guys. Wala pa. 12 na eh. Sakto. 2.5 oras. Sinabi ni Pops Bray na harvest daw kami. Totoo nga. Harvest pa nga. Sana ko yan, pre. Medyo good size naman. Yan. Pitaso, pre. Pinaso. 2, 4, 6, 8, 10, 11 pieces, pre. Ito, lalaki pa. Yung bilag mo ito, pre. Yung bilag mo ito. Lalaki. Lalaki yung huli ni Pops Bray. Pagudod dyan. Nagadun na pa strike ko, pre. Jeda talaga nga pa, pre. Dyan. Nagdudak ko lang na. Matahilingan lang para kasi siya. Kain guys. Kain ni Pops Bray. Ay, mga master. Kulam kami ng adobo. Ito lang yung nakayanan na. Cats and cook sana kaso mahangin. Baka Masunog. baka sunog tayo dito sa lugar nila. Mahirap. Baka makulong tayo guys. Huwag na lang. Okay, so yan lang yung nahuli namin. Bale, nag-harvest daw kami ng barakuda. Dito sa spot ni Master Bray. Yan. Si Pops Bray. Kasama ko. 2 lang kami guys. Naglibas. Quick. Late na libas guys. Libas pero late. Late na. 9 o'clock Mga kanina, 9 o'clock kami nung dumating dito. 9:30 kami nag-umpisa. Pero time check naman. Kapababa lang na 12. sa dagat yan. 12:26. Ito guys. Ito yung nahuli namin. Medyo naparami din. Konti. Ay, marami na yan, pre. Barakuda. Ganyan na mahuhuli dito pag ano lang. Champa-champa lang. Ginusto nila yung lure natin eh. Ito lang naman yung signature lure natin din. Ayos. Yung gawa kong lure. Solid, pre. Yung King Ras ba. Nice. Dito na tayo. Medyo mahangin. And yun lang guys. Salamat sa suporta and thank you. Thank you for Follow watching. nyo sa guys, Don't Bing With. Ayan. Oh, yan. Follow sa page saka sa YouTube channel guys. Yan. Ayun. Yung Ton Binwit. Yan. Nice. Thank you. Bing With. Okay guys.